So guys, alam niyo ba yan? Ano ba tawag dyan? Papaitan syempre. Mas mapait, mas masarap. Yun. Gamit tayo ng papaitang powder. Kasi ayoko nung ano, yung abdo-abdo. Madumi yan. So, pwede naman yan powder. Yun o. Ito naman, sampalok mix. Yeah. Para maasim ang ating papaitan. Lagyan natin lahat. Para masarap. Ayan siya. Pamasita. Sarap. Sabaw na naman. Higop sabaw. Sana all. Yun, dali na. Yan o. Higop sabaw. Sarap.